Hi guys, good afternoon. Ang ganda ng mga tumbler. Oh, yan no guys, oh. Ang ganda siya no guys. Oh. Tapos iba-ibang klase mga kulay, mga cup, yan guys, oh. Tapos guys, yung mga mangkok, ganda, plate. Yan guys, oh. Oh, ganda guys. Tingnan nyo guys. Ito pa guys, oh. Yan. Ganda no guys. Tapos, meron pa sila doon guys. So, gaganda. Oh, yung pa guys, oh. Mga tumbler. Marami dito guys na magaganda. Mga tumbler. Saka mga placemat. Yan. Medyo mataas lang dito guys. Parang SM sa atin. Yan, mataas. Yan to pa guys, oh. Oh. Yan guys, oh. Maganda guys, oh. Oh, ganda ng mga plato nila. Colorful. Yan, oh, guys, oh. Oh, ang ganda guys. Oh. Tapos yung mga pang-alak nila. Yan guys. Oh. Yan. Ganda siya guys. Ganda. It's very beautiful, yeah. It's very beautiful. Yan. Table nila. Dining table. Plato. Yan guys. One plug. Guys, oh. Guys, oh. Guys, ang ganda, oh. Wow. Oh my goodness. Okay, guys, thank you so much. Hanggang sa susunod ulit. Yan, oh. Okay, guys, bye.